alang sa inyong pagpamalit og mga construction supplies sama sa sand and gravel, hollow blocks, electrical supplies. Bisitaha lang ang J-Mart Coco Lumber. Available usab sa J-Mart Coco Lumber ang mga kahoy nga Gemelina, plywood, sin ug uban pa. Ang J-Mart Coco Lumber gipanag-iyahan ni J-Mart Taburada and Jet Taburada. J-Mart Coco Lumber nga makita sa Rizal Avenue, Digos City. Alang sa dugang pangutana, text o tawag sa 0912-656-2699. 0912-656-2699. J-Mart Coco Lumber, diri na ta!